Daling gipangdala sa ospital ang driver og duha ka masakay sa pickup human kini mabalintong sa sitio Pamuhatan, Barangay Marilog District, Davao City, pasado alas 4 Sabado sa hapon, Hulyo 5. Sa report sa Marilog Police Station, ang pickup gimaneho sa usa ka attorney Belly Anjo Labradores og duha ka masakay nga sila Anjula Labradores ug Joanna Vargas. Samtang elf truck gimaneho sa usa ka Marciano Montepreo, 43 anyos, residente sa Agusan del Sur. Migula sa investigasyon sa kapulisan, naglawig ang duha ka behikulo sa opposite direksyon. Gibutyag sa saksi nga kalit misulod sa linya sa pickup ang elf truck og aksidenteng nabangga ang wala nga bahin niini nga padulong og Bukidnon. Hinungdan nga nabalintong ang pickup. Hinuon aminado sab ang driver sa elf truck nga ang steering wheel sa gimanihon niini nakasinati og malfunction. Hinungdan nga misulod kini sa linya sa pickup og nadamay pa ang display nga mabulak kilid sa dalan nga lakip na banggaan. Sa karon temporaryong gikustodiya sa Marilog Police Station ang driver sa truck alang sa tukmang proseso. In the heart of changing lives, ako si Brigada Gib Maing sa 93.1 Brigada News FM Davao, The Music News Authority.